ግማሹ 200,000 300,000 ለመጠጥ አንድ ቴብል ላይ ቁጭ ብሎ ያወጣል። ግማሹ ደግሞ ልክ እንደኛ አይነት አልልም፣ ግን በቃ በጣም ብዙ ሰው ደግሞ በ300 ብር ሽሮ መብላት አቅቶታል። ይሄ ሁሉ ደግሞ የሚሆነው የእናንተ akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota koo bakkuma jirtan hundaatti nagaan koo isin bira haa ga'u. Ani nagaa koodha. Nageenyi kiyya eegamee viidiyoo waraabaa gadhiisaa jiru Simraan fa'aa argaa jirtu. Hiriyyaa koodha jedhee ani viidiyoolee waraabaa hin turre. Garuu ammaan tana wannan ani hojjechaa jiru isinillee karaa keessaatiin Simraan ittiin kalaa'een ittiin bu'innaa jechaa jirtu. Hiriyyaan bara kanaa hiriyyaan shamarran ispeeshaalii waliif dhaabbachuu qabna. Waliif ta'uu qaba. Waliif hin yaadnu baay'ee maaliif akka ta'e hin beeku. Dubartiin bar dubartiif yaaduu qabdi. Kan hubachuu qabullee ilma dhira caalaa waliif osoo wal hubanne baay'ee bareedaa ture. Maaliidhaaf? Yeroo ministireeshinii ta'uu danda'a, yeroo da'umsa ta'uu danda'a. Baqa fiilingii keenya wal hubachuu kan dandeenyu nuti dubartoota waliif yoo ta'edha malee ilmi dhiiraa nu hubachuu hin danda'u. Inni dhiira waan ta'eef. Kanaaf gaafa shamarranitti immoo walitti hiiknu waliif obbolaa jennee mistiraa keenya iccitii keenya walii haasofnee gaafa jireenya eegallummootu yoo uumamu akkuma argitan kana ta'aa jira. Kanaaf baay'eedhuma na rakkisaa jira waan ta'eef anillee jireenya koo uumaa kiyya filadhee jiraachaa jira. Ta'ullee na dhiisaan jiranii mucaan daagim jedhan sunis hanga har'a anuma duddubaa fiiga maaliif akka ta'e hin beeku. Maallaqa qaba eeyyeen abbaa qabeenyaa eeyyeen garuu qabeenya isaatiin na bituu waan hin dandeenyeef ani ilaalcha akkasii waan hin qabaanneef inni mootuyyuu nama isaaf ta'u ni argata. Waaqayyoon isaaf kenna. Nama isaaf fakkaatu nama isaaf ta'u mootuyyuu wajjin jiraachuu ni danda'a. Garuu immoo Simraanis na dhiisaan jirtu innillee na dhiisaan jiru namoota garaagaraa natti ergaa jira waan ta'eef anillee akeekachiisa isa dhumaa itti himuun barbaada waan ta'eef har'a nan bilbilaa fi daagim kana nan waama baqa waameen jechuudha. Jira miti daaniin amma na dhiisee deemeera. Manni keenya ijaaramaa kan jiru sun hin xumuramne anaaf kennee deemeera jedheen waama. Daaniin viidiyootti hin bahu malee magaalaa Adaamaa gadhiisee eessayyuu hin dhayine Adaamaa keessa jira. Garuu immoo viidiyoo ana wajjin waraabu kompiliitlii dhiiseeraan barbaadu naan jedhee. Maaliif baqa ijoollummaan sitti jiraatu. Fedha yoo qabaatte ati hojjedhu ani garuu gama kanaatiin dhufee si qarqaaruu hin danda'u waan na jedheeruuf inni kana booda viidiyootti waan dhufu hin se'u. Na garuu mootuyyuu manni keenya hojjetamaa jira. Inni akka beekutti daaniin magaalaa kana keessa hin jiru. Kanaaf mana keenya immoo ijaarsisuudhaaf nama na gargaaru nan barbaada. Akka ati na gargaartu hin jedhaani gaafa inni dhufu na gargaarii daaniin na dhiisee deemeera. Manni keenya mootuyyuu nu ijaaramaa jira. Kottu achi dhayinaa jedheeni mana keenya sana biraa geessaa achi booddee wanna uumamu wanna taa'u mootuyyuu ana wajjin tura. Isinis viidiyoo kiyya ilaaltanii sabskiraayib naaf godha. Maatii koo na jajjabeessaa na biraa dhaabadha. Viidiyoo kana kan gadhiifamuu qabu hojii isaanii mul'isuuf hojii isaanii waan ta'eef jarri lamaan Simraanii fi Daagimtu. Simraantu hojii kana hojjechaa jira. Garuu immoo nan kenna viidiyoo kana chaanaalii ishee irratti hin gadhiisa. Maaliidhaaf kennaadha jedhee ishee gowwoomsa illee haa ta'u imeelii ishee illee jala godhee illee haa ta'u akka barbaadee godhee viidiyoo har'a waraabuu kana chaanaalii Simraan ittiin gadhiisa. Maaliif wanna isheen anarratti dabaa yookiin shiraa hojjechaa jirtu miidiyaa ishee irratti ilaalamuu qaba malee kan kootti dhufu waan hin qabneef ammayyuu viidiyoo kiyyaa yuutuubii kiyyaa beezaa irratti hin gadhiisu viidiyoo kana. Maaliidhaaf karuma isaanii achuma irratti namni achirratti na beeku achuma irratti baqa hojii isaan ana irratti hojjetan immoo anillee deebii isaaniif qopheesseera akka ajaa'ibaatti akka bareedaatti isaaniif qopheesseera waan ta'eef amma Daagim hin dhufa amma immoo Daaniin deemeera waan ta'eef kottuu na qarqaarii ani immoo dhiifama naaf godhi sirraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef hin jedhaane achiin dhuma isaa kan ilaaltan ta'a har'a Daagim waameera. Akka inni na qarqaaru isa wajjin nan haasa'a Daagim hogguu dhufu viidiyoo kiyya inuma waraaba inni baay'eellee inni du'oomaa jiru akka barbaadan godha dantaan qabu waan ta'eef akkuma qabeenya qabu garuu miidiyaatti hin dubbatina jedhee dubbata malee viidiyoo namni waraabne rakkina qabu dhimma qabu dhimma viidiyoo irratti waan ta'eef kanaaf amma Daagim hin dhufa anillee sa'aatiin jimiinatti ga'eera garuu mootuyyuu isa wajjin oggunaasa'uuf viidiyoo waraabeen isin agarsiisa. Amma Daagim hin dhufa
isa wajjin dhaabanii moggaasofnu kan ilaaltan ta'a jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftootaa koo ammasitti isin laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan maatii nuuf ta'anu jajjabeessaa Oromoon martuu nu bira dhaabadha. Nu gargaaraa, gorsi keessan nu ijaaraa deemaa, obbolummaan keessan biyyuma jirtan hundaatti teessanii waan nu hordoftaniif, waan nu biraa jirtaniif immoo guddoo galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Namni namarraa fagaachuu danda'a. Namni osoo jirus isinirraa deemuu danda'a. Lubbuudhaanis dhabamuu danda'a. Garuu abdiin jireenya keenya isa nu uumee Rabbi tokkicha waan ta'eef inni yeroo hundumaa nu wajjin haa ta'u. Isinillee jajjabaadhaa, naaf jiraadhaa maatii koo baay'eedhumaan isin jaalladha. Karaa keessaatiin warra naa bilbiltanii, warra na gargaaraa jirtanis hunduma keessaniifuu nagaan kiyyaa isin bira haa ga'u. Galatoomaadha. Isin galateeffachuun hin barbaada. Galatoomaa jechuun hin barbaada. Ulfaadha. Guddoo galatoomaa naaf jiraadha. Anillee isin dhaga'ee waan isin naan jettaniif immoo deebii qopheeffachaa viidiyoo guyyaa guyyaadhaan waraabee kan gadhiisu ta'a. Kanaaf hamma daagim dhufuutti immoo ana wajjin tura. Ani viidiyoo kiyyaan cufadha. ዳጊ እና የፈለኩህ እንደዚህ ነው። እንደምታውቀው ዳኒ እዚህ የለም። ስለዚህ ብቻዬን ደግሞ ማኔጅ ማድረግ አልቻልኩም እና እንደምታውቀው የቤቱን ጉዳይ ምናምን አንተ እንድትይዝልኝ ፈልጌ ነበር። ችግር የለውም። እኔ እኮ አንቺን እኮ በጣም ስለምወድሽ ነው። ግን አንቺ ያን ሁሉ በደል አድርጌ እዚህ እንደሌለ ታውቃለህ። ስለዚህ የቤቱን ጉዳይ እንድታግዘኝ ብዬ ነበረ። ቤት ነው ማለት እየተሰራ ያለው ቤት አለ አይደለ? ዳኒ እዚህ የለም። ዳኒ ነው ኃላፊነት ሰጥቶኝ ሄደና ካንተ ጋርም ስጣ ገባ ውስጥ ገብቼ ከምጣላ ማገዝ እየቻልክ አንተም ከምርቅህ በቃ ስለዚህ ያንን ቤት እንድታግዘኝ ነበር ስልሽ እኮ አንቺ ፊት እየነሳሽ እንጂ እኔ ላለማገዝ እኮ አንድ ቀንም ሳላስብ ቀርቼ ኮኔም ይሄን ቀናነትህን ብዬ እኮ ነው። ስለዚህ ኮንትራክተሩ አለና ከሱ ጋር እንድታወራው ምናምን እኔ ከማወራው ሴት ልጅ ነኝና እኔ ካወራሁት እናንተ ወንዶች ደግሞ የምትጠይቁት ነገር ስላለ ያንንም ከምጋፈጥ አንተ ብታወራው በዳኒ ቦታ ሆነ ብታወራውና ቤቱን ብታስጨርስልን ማሚ ደግሞ ቶሎ ማለቅ አለበት ምናምን እያለች ስለነበረ እና እንዳልኩ ዳጊ ለዚህ ነው በቃ እሺ እኔ እኮ ቤዚ ታውቂያለሽ ላንቺ ያለኝን ቦታ ለምን እንደማትረጂ ነው እንጂ ችግር የለውም። ማሚም ባለፈውም ስላወራሁትኝ ቡና አልጠጣው ይኸውልህ ዝም ብሎ ያዛጋኛል። አዎ እንደውም ቡና ጋብዝህና በዛውም ቤቱ የደረሰበትን ምናምን እናያለን። ቡና ፍልተሽ ነው የተፈላመውን አፍልቼ ብቻ ሄደን ከዛ በዛውም ቤቱን ደግሞ ታያዋለህ የደረሰበትን። አሪፍ እየሄደ ነው ባይዘው እርግጠኛ ነኝ በዚህ 3 ወር ውስጥ የሚያልቅ ይመስለኛል። ችግር የለውም። እኔም በምችለው ለማገዝ ዝግጁ ስለሆንኩ ብቻ መኖር ነው የሚያስፈልገው። ብር ምናምንም ሰጥቶኝ ነው የሄደውና ግን ያው ሰዎች ይፈልጋሉ ወንዶች እንግዲህ ያስሽ ከሆነ ምን ጠይቅ ብር ምንም ችግር የለውም። ብር አይደለም ችግሩ እንደራሱ ሆኖ እየሄደ የሚያይና ከሰውየው ጋር የሚያወራልኝ ሰው ነው የፈለኩት። ችግር የለውም። እኔም የጀመርኩት እንትን አለ እሱን ጎን ለጎን ማስኬድ ይችላል። ችግር የለውም። አብሽሪ በቃ ሄደን ማየት እንችላለን። ቦታውን አሁን ነው መሄድ እንችላለን። ሰዓት አለ ይብለሽ ነው እስኪ ችግር የለውም። አንድ 10 ደቂቃ አለ ደርሰን ወይም አንተ ጉዳይ ካለብህ ጉዳይ ጋር ደርሰክና እኔም ጂም ቤት እየሄድኩ ነውና ጂም ልድረስና ከዛ ስወጣ ልደውልልክ። በቃ እንደዛም ይቻላል። መልካም በቃ እኔም ቤት ገብቼ ልብስ ቀይሬ እመጣለሁ። ደህላህ ነግረኛል። ምን ነበር እንደዚህ ቢዚ ያደረገ የሆነ መኪና እዚህ ደረቅ ወደብ እንትን ብሏል። እዛ ደርሶ ለምን እንዳለቀቁት አላውቅም። ጉምሩክ ላይ አልፏል። እዛ ደርሶ ደግሞ አሁን ይዞታልና ይሄን የመንግስትን ታክስ ማስከፍሉም እኮ እናንተ። አይ ታክስ እንደኔ የሚከፍል የለም። ምክንያቱም ታክስ ከላይ ታክስ ከስርስ ያለ ታክስ እንዴት ነበረ እሱ ኮንትሮባንድ አራኛ ኮንትሮባንድ አንሰራ ጉምሩክ አልፎ ሲመጣ ያው አይጠፋም እንደዚህ አይነት ነገር ብዬ እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ አሉ እንደዛ የሚሰሩ ምናምን። እኔ ግን ከዚህ ውስጥ የለሁበትም። ሹፌሩ ምን እንደሆነ አላውቅም እና ለዛ ደውሎልኝ ግዴታ መገኘት አለብህ ስላለኝ ስለተጭበርብሮ የገባ ነገር አለ ማለት እኮ። እንዲሁ እኮ ያው ሀብታም እኮ እንዲሁ ከአንዳንድ መቼም ከመሬት ተነሳችሁ ሀብታም አትሆንም። አይ እንደዛ እንኳን እኛ የማጭበርበር ስራ እንሰራ። ማጭበርበር እኮ አይደለም
ግማሹን በቀረጥ ተጽፉና ግማሹን ደግሞ ያለ ቀረጥ እንደሚገባ ሀገሪቷ ላይ እኮ ትልቅ ኪሳራ ነው ግን የሚያመጣው። የስራው ባህሪ ነው። ምክንያቱም የኑሯችን ህይወታችን ግማሹ ቶፕ ነው፣ በቃ ግማሹ ላይ ነው፣ ግማሹ መሬት ነው። ችግር ነው ገባ። የኛ እኮ ችግር አይደለም። እዚህ የምታያቸው ሀብታሞች የምታያቸው ቢሊዮነሮች ምናምን እንዲሁ ለፍተው አይደለም የሚያመጡት አይደለ? በዚህም በዚያም አሁን ይሄ ውጣ ውረድ አይደለ? አሁን ጉቦ ነው በቃ ግራና ቀኝ ሳትሄድ ጉቦ ነው በቃ። ጉቦ ትሰጣላችሁ፣ ታሳልፋላችሁ። ከዛ ኑሮ ውድነቱ ወደዚህ ወደዛ ይላል። አገሪቷ ኢኮኖሚዋ እንዳያድግ ይሆናል። ከዛ አለቀ። እንደዛ ቢሆንማ ይሄን እኮ እኔና አንቺ ራሱ ባልተቀመጥ እንደዛ የሚሆን ነገር እኮ ያው ሀብታም ስለሆንክ አይደለ ነገሩ። አሁን ስላወራክ የፈለኩት ልክ ነህ። እሱማ እናንተ እንደምታስቡት እንደዚህ ቀላል ቢሆንልን እኮ የት በደረስን ነበር። አዎ ከጀርባ ያለውን ነገር አታውቁም እናንተ። አረ ልክ ነህ። ለማንኛውም በቃ አንተም ወደ ጉዳይ ሂድ፣ እኔም ልሂድና ሹፌሩ ሜል እየተበሳጨብኝ ስለሆነ ደርሼ ልምጣ አይሻልም? ኦኬ ማኔጅ የሚያደርግልህ ሰው የለም እንዴ? ግዴታ አንተ መገኘት አለብህ ስላለ። ስለዚህ ተጭበርብሮ የገባ ነገር አለ ማለት ነው። የተወሰነ ነገር ከቀፈልክ ታዲያ ትንሽ በሚሊየን ለኔ ራሱ ቲፕ ብትሰጠኝ አሁን እቀበልሃል። አይ እንደዛ እንኳን የለም። ገንዘብ ያስፈልገኝን ትሰጠኛለህ? ችግር የለም ስመጣ ነው። በቃ እሺ፣ ሰላሙን በቃ እሺ፣ ሰላሙን። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣህ። እሺ ከበጀምቶታ ፎርዶፍቶታ ኩማ አርጊተን ሙጫን ነው ፌ አኒ መን ስፖርት ዴሞን ሄዳ የየነን ነቃ እኒ ማል ጀዴ ጉምሩክ ሞጆ መኪና ምናምን ወደብ ምናምን ማለት ዋዋዬ ቃቄ ዴም ያኩማ ያጌሰን ከና አዱኒስ ነጉባ ጀርቲ አማ ዳፌን ያኔ ጋራ መን ስፖርት ኪያን ነቃ ኦጎኒ ዶፈሞቱ ዩና ብልብላ ዋንቲ ኤፊ አንዋሜን አን ሰጌሱ አመስኒትኒሙ ጉያት ያኑ ቪዲዮ ዋን ገዲፈሞፍ ከኔ ላልተን ta'a መለቀሳቲን ኦፍቱሌ ኦፍ ጀጀ ከነት ኦጉዴሙ አኒሞ ቤዚ ሚት ሰረቲ ነው ጀኒ ይችላል። እንዴት እንደምሰራለት አሳያቸዋለሁ። በገንዘቡ ልክ እያሰበ እንዲያካበደ እንዴት እንደምሰራለት ከኔማ ላልተን ta'a ቪዲዮ ከየጩፈዴና ማፊጌ እንደ ማሰፈራ ከነገዲሴ